Hello all the student and guardian. How are you? I'm very great. আজকে আমি টির কারেক্ট অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলবো। ওকে? সো আশা করি আমরা আগের ভিডিওগুলোর মতোই এবারও আমরা সাথে থাকবো। ওকে? সো what is the sound of T? Ta ta ta. What is the sound of T? Ta ta ta. What is the sound of T? Ta ta ta. What is the sound of T? Ta ta ta. Yes, yes. Now I will show the picture in words of T. Yes. What is this? Wow. Teacher. Okay. Teacher will respect our teacher. Okay. We salute our teacher. Okay. Yes. T for ta ta teacher. Ta teacher. Ta teacher. Ta teacher. Okay. Yes. Okay. Then now I will see another. Oh my God. What is this? This is a train. Train. Okay. Have you enjoyed the train journey anytime? Train journey is very much enjoyable. Yeah. And if you got time, must be you will do journey train. Okay. Okay. T for T for train. 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 Yes. Yes. Then another picture. What is this? Tiger. T for tiger. 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 T for for tiger. 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 Yes. Royal Bengal tiger. Okay. Just we get only in our country. Yeah. Yes. Okay. So if we go to the zoo, never hurt or disturb the tiger. Yeah. আমরা টাইগারকে কি বলি জানো? বাঘ মামা। কি বলি? বাঘ মামা। ওকে? বাট কখনো বাঘ মামার কাছে যাবা না, তাহলে কিন্তু একদম ঘাড় মটকাইয়ে দিবে। ওকে? হ্যালো। ওকে? Yes. Okay. Then what is this? Oh my God. Can you see? This is turtle. Turtle. It's as big shell and the hard shell. Okay. It lives in the water and the muddy land also. Okay. It's very quiet and very silent. Okay. But if you get any places, never hurt it. Okay. This is the elements of our environment. Okay. So T for turtle. T for turtle. Turtle কেমনে চলে? আস্তে 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 চলে। ওকে? Yes. Turtle খুব সাইলেন্ট বাট স্টেডি। স্টেডি। ইয়েস, আমরা কিন্তু একটা স্টোরি পড়েছিলাম, হেয়ার অ্যান্ড টর্টয়েস। মনে আছে সেই স্টোরিটা? ইয়েস, যে টার্টল এবং হেয়ারের ভিতরে একটা কম্পিটিশন ছিল, সেখানে কে জয়লাভ করেছে জানো? ইয়েস, মনে আছে তোমাদের? হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু এই টার্টলস কিন্তু জয়লাভ করেছিল, কারণ সে ধীর গতিতে কাজ করে, বাট সে কাজটা করেই সারে। Okay, so that's all. So now I will show another picture. What is this? Oh, nice table. This is a table, nice table. Okay, so T for table, 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 table. টেবিল অনেক ধরনের টেবিল কিন্তু হতে পারে। রিডিং টেবিল হতে পারে, ডাইনিং টেবিল হতে পারে, ড্রেসিং টেবিল হতে পারে। ওকে? ইয়েস, etc. Many things can be table. Okay. So now I will give abbreviation all the sound together. T for teacher. Teacher. T for teacher. Teacher. T for train. Train. T for train. Train. Then T for tiger. Tiger. T for turtle. Turtle. T for
table, table, table. Okay? Yes. Thank you. Bye.